آج ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ بعنوان نرسنگوں کی عید اور توبہ کے تحت کرنے میں گزارتے ہیں۔ جب بات توبہ کی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نرسنگوں کی عید کا سارا مفہوم اس میں موجود ہے۔ نرسنگوں کی عید ایک ایسا دن ہے جب کفارے کے دن سے 10 دن پہلے نرسنگیں پھونک کر کفارہ کے دن کی تیاری کی جاتی ہے۔ نرسنگے کی آواز یہ اعلان کرتے ہوئے توبہ کی ترغیب دیتی ہے کہ کفارہ کے دن میں 10 دن باقی ہیں، اس لیے ہم زیادہ دیندار زندگی گزاریں اور خدا کے سامنے ان تمام گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کریں جو ہم نے پچھلے ایک سال میں کیے تھے۔ اس لیے آج آئیں ہم توبہ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب ہم کتاب مقدس میں درج توبہ کے مفہوم کا خلاصہ کریں تو کتاب مقدس کہتی ہے کہ توبہ کرنے والے شخص کی زندگی اس قدر قابل قدر ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن دوسروں کی زندگی کے 1000 برسوں کے برابر ہے۔ نیز کتاب مقدس توبہ کرنے والے شخص کو ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کرتی ہے جو مردہ تھا اور پھر زندہ ہوا۔ توبہ کرنے والے شخص کی زندگی اتنی لائق ہے کہ اس کا ایک دن دوسروں کی زندگیوں کے 1000 برسوں کے برابر ہے۔ کتاب مقدس یہ بھی کہتی ہے کہ جب تک کوئی شخص توبہ نہیں کرتا، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے وہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہو، لیکن توبہ کے بعد اس کی زندگی ابدی ہو جاتی ہے۔ توبہ کے وسیلہ ہمیں پرفضل زندگی بخشی گئی ہے۔ اس لیے جب یسوع نے آ کر 30 برس کی عمر میں بپتسمہ لیا اور ساری دنیا میں منادی کی تو پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ توبہ کرو۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ان کا مطلب تھا پہلے تم مردہ تھے مگر اب زندہ ہوگے، بس تم سب توبہ کرو۔ ان کا مطلب یہ بھی تھا کہ پہلے تمہاری زندگی بے فائدہ تھی مگر توبہ کے بعد قابل قدر ہو گئی ہے، حتیٰ کہ تمہاری زندگی کا ایک دن 1000 برسوں کے برابر ہوگا۔ اس قسم کی زندگی تمہیں بخشی جائے گی۔ یہی وہ بات تھی جو انہوں نے بلند آواز میں پکارتے ہوئے کہی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ کتاب مقدس دکھاتی ہے کہ توبہ ایسا خوبصورت، پرفضل، لائق اور قابل قدر مفہوم رکھتی ہے۔ آئیں ہم اس پر غور کریں اور آج خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔ لوکا باب 15 آیت 11 سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا۔ اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ ہجمہ کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پہلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا۔ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچھڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں۔
क्योंकि मेरा ये बेटा क्या था? मुर्दा था, अब जिंदा हुआ। सबसे बेहतर काम जो छोटे बेटे ने किया वो तौबा करना था। ये फैसला करने से पहले उसकी जिंदगी बहुत बेफजल थी। यसू इस तमसील में तौबा के बाद जिंदगी पर जोर दे रहे हैं। यसू ने हमें आगाह किया कि बेटा मुर्दा था और तौबा करके जिंदा हुआ। आप सब, माजी लौट नहीं सकता। ताहम चूंकि तौबा बहुत बड़ा मफहूम रखती है, इसलिए यसू ने हमें आगाह किया कि सिर्फ तौबा में गुज़िश्ता गुनाहों को मिटा देने की कुव्वत है। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। यहाँ ये लिखा है कि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। ये निहायत अहम इबारत है जो वाज़े तौर पर दिखाती है कि पहले की जिंदगी और तौबा के बाद की जिंदगी में कितना फर्क है। तौबा की जिंदगी में हत्ता कि एक दिन की कदर 1000 बरस के बराबर है। आए हम किताब मुक़द्दस में यूनाह की तौबा से एक सबक सीखते हैं। आए यूनाह बाब 2 आयत 1 देखते हैं। तब यूनाह ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई। खुदा ने यूनाह से कहा, नीनवा शहर को जा और उन्हें मेरे कलाम की मुनादी कर। ताहम यूनाह नीनवा के लोगों से खौफजदा था और तरसीस को भागने की कोशिश की। रास्ते में समुंदर पर बड़ी आंधी चली। जहाज में मौजूद लोगों ने कहा, यहाँ किसी ने अपने देवता को गजबनाक किया होगा। चूने के बहुत से लोग थे, इसलिए उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि जिम्मेदार कौन है, इसलिए कुरहा डालते हैं। और कुरहा में यूनाह का नाम निकला। जब यूनाह ने कुरहा में अपना नाम देखा तो वो समझ गया, ये सब खुदा ने किया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुदा की मर्जी की नाफरमानी करते हुए भागने की कोशिश की। इसलिए उसने लोगों से कहा कि मुझे समुंदर में फेंक दो। यूं यूनाह को समुंदर में फेंका गया था। ताहम खुदा ने एक बड़ी मछली तैयार कर रखी थी जिसने उसे निगल लिया, और मछली के पेट में यूनाह ने खलूस दिल से तौबा की दुआ की। जब यूनाह ने अपना ज़हन तब्दील किया कि अब वो खुदा की मर्जी पर वाकई अमल करेगा, तो खुदा उसे खुश्की पर ले आए। बाब 2 आयत 10। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूनाह को खुश्की पर उगल दिया। बाब 3 आयत 1। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूनाह पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नीनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूनाह खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नीनवा को गया, और नीनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मसाफत 3 दिन की राह थी। और यूनाह शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नीनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नीनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की, और अदनी व आला सब ने टाट ओढ़ा।
اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ جب یوناہ نے خدا کی مرضی سنی تو اس نے خدا کی نافرمانی کی اور ترسیس کو روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ نینوا کے لوگوں سے ڈرتا تھا۔ جب اس نے ایسا کیا تو سمندر میں ہلچل مچ گئی اور ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اس کٹھن صورتحال میں اس نے مچھلی کے پیٹ میں مخلصانہ دعا گزرانی۔ مچھلی کے پیٹ میں وہ پہلے ہی مردہ سا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نینوا میں منادی کرتے ہوئے مر بھی جائے تب بھی اس کی زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جیسا کہ یوناہ نے مخلصی سے توبہ کی تو خدا نے اس کی زندگی کو ایک لائق زندگی میں بدل دیا، جس میں ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ جب یوناہ نے منادی کی تو نینوا کے 1,20,000 لوگوں نے کیا تھا۔ خدا کی مرضی سن کر بادشاہ سے لے کر نوجوانوں تک ہر ایک نے توبہ کی اور سب لوگوں نے خدا کے حضور روزہ رکھنے سے توبہ کرنے پر توجہ دی۔ اس لیے آخر میں خدا نے نینوا پر وہ آفت نازل نہیں کی جس کی خدا نے ان کو دھمکی دی تھی۔ صحیح؟ پس منظر میں کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا؟ ایک نبی کی توبہ تھی۔ ایک دن میں اس نے وہ کام کیا جو وہ 1000 سالوں میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ سب، توبہ ہمیں اس قسم کی قابل قدر زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیں ہم اسے ذہن میں رکھیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ کیوں باپ اور ماں ہمیں ہمیشہ توبہ کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ آئیں ہم ہر روز توبہ کی زندگی گزاریں۔ تو پھر کیا ہم توبہ کریں گے، دوبارہ گناہ کریں گے، دوبارہ توبہ کریں گے اور پھر دوبارہ گناہ کریں گے؟ کیا ہوگا اگر ہم سوچیں کہ خدا کہتے ہیں کہ اگر ہم توبہ کریں تو وہ ہمیں معاف کریں گے؟ تو کیا میں گناہ کر کے توبہ نہیں کر سکتا؟ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ہم ماضی میں گناہ کے غلام تھے، اور یہ کہ ہمارا چال چلن اور خیالات گناہ کے تابع تھے۔ لیکن خدا کو قبول کرنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہم گناہ سے آزاد ہو گئے تھے۔ خدا نے کہا کہ ہم گناہ کے لیے موئے اور راستہ بازی کے لیے زندہ ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں مزید گناہ کے غلام نہیں بننا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں خدا ہمیں کہتے ہیں کہ ایک بار جب ہم خدا کے پاس آئیں تو بغیر گناہ کیے مستقل طور پر پرفضل زندگیاں گزاریں۔ خدا ہم سے کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کریں اور توبہ کریں اور پھر گناہ کریں اور پھر توبہ کریں۔ آئیں رومیو باب 6 آیت 16 دیکھتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمان برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے فرمان بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمان برداری کے جس کا انجام راستہ بازی ہے؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمان بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر
क्या तुम आज़ाद होकर इस सच्चाई को जानने से पहले हम गुनाह के गुलाम थे, ताहम अब खुदा ने हमें नए अहद की सच्चाई के वसीला गुनाह से आज़ाद कर दिया है और हमें रास्तबाजी के गुलाम बनाया है। आयत 18 दोबारा देखते हैं, और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने आज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह अब अपने आज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब से मुराद तौबा करने के बाद की जिंदगी है। गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। एक गुलाम के तौर पर अपना खास काम पूरा करने के लिए मालिक के हुक्म के हवाले से गुलाम को क्या करना चाहिए? उसे इसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। यही एक गुलाम की जिंदगी है, क्या ऐसा नहीं है? हमें गुलाम कहा गया है, लेकिन रूहानी नुक्ता नज़र से हम बेटे बेटियां हैं, सही? तो फिर हम आइंदा को गुनाह के गुलाम न बनें और गुनाह की फरमाबरदारी में बदकारी और गुनाह न करें। रूमियों बाब 6 में खुदा ने एक बार फिर वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है कि हमें रास्तबाजी के गुलाम बनना और उन अहकाम पर अमल करना चाहिए जो हमें पाकीज़गी तक ले जा सकते हैं। अगरचा तौबा से पहले हमारी जिंदगी गुनाह भरी जिंदगी थी, पर हम सियून के तमाम फर्जंदों को ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें तौबा के बाद हमेशा की जिंदगी में ले जा सके, सही? खुदा की ये मर्जी नरसिंगों की मुक़द्दस ईद में मौजूद है। आए एमाल बाब 3 की तरफ जाते हैं। आयत 17, और अब ए भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी। मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। बस हमें क्या करना चाहिए? बस तौबा करो और रुजुआ लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, यानी आप गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकें और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आएं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी और ईमान की ज़िंदगी में जब हम तौबा करें और गुनाह से बाज आएं और अपने रवैयों को तब्दील करें, तो हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और ताज़गी के दिन आएंगे। वो दिन जब हमारी ज़िंदगियां ज़्यादा मुस्तहकम, वाज़ेह, रोशन, पुरउम्मीद और पुरफज़ल बनेंगी, यकीनन खुदावंद की तरफ से आएंगे। आप सब तौबा के हवाले से खुदा ने हमें कई वादे बख्शे हैं। किताब मुक़द्दस में कोई वादा झूठा नहीं है। ऐसे लोग हैं जो अपना दिन बेकार गुजारते हैं और कुछ लोग यूनाह की मानंद जिंदगी गुजारने वाले हैं, जिन्होंने एक दिन में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसमें 1000 साल लगते। तो फिर यूनाह की जिंदगी कैसे इस किस्म की जिंदगी में बदल सकी थी? ये तौबा करने के बायस था। पतरस के साथ भी ऐसा ही था। पतरस की जिंदगी में तौबा थी। चूंकि उसने तौबा की थी, इसलिए वो एक रसूल और एक सतून के तौर पर अपना खास काम अंजाम देने के काबिल हुआ था, जिसने इब्तदाई कलीसिया को सहारा दिया था और ईमान की जिंदगी की मिसालें कायम की थीं। उसने 3 बार खुदा का इनकार किया। यह पतरस के लिए जानलेवा लम्हा था। इससे पहले पतरस ने अपने ईमान का इकरार किया था कि ऐ खुदावंद, मैं मरने तक आपके पीछे पीछे चलूंगा, मैं कैद में जाने तक भी आपके पीछे चलूंगा। ताहम जल्द ही उसका इकरार बदल गया, मैं उसे नहीं जानता। यसू का 3 बार इनकार करने के बाद मुर्ग ने बांग दी। यसू पहले ही जानते थे कि पतरस ऐसा करेगा।
जब यसू और पतरस की नजरें मिलीं तो ये एक ऐसा लम्हा बन गया होगा जिसे पतरस कभी नहीं भूलेगा। जब उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और तौबा की तो वो बाहर निकला और जार जार रविया और उसने एक बार फिर अपनी ईमान की जिंदगी पर गौर किया। जब यसू ने 3 बार पतरस से कहा, मेरी भीड़ें चरा, तो पतरस ने बहुत पुख्ता अज़्म किया होगा। आप सब, खुदा ने हमें नए अहद की सच्चाई बख्शी है। हम ये ना सोचें कि नए अहद की सच्चाई को हासिल कर लेना और इसे जान लेना ही काफ़ी है, बल्कि हमें अपनी पिछली जिंदगियों से तौबा करनी चाहिए। नरसिंगों की इस ईद के वसीला हम दिल की गहराई से तौबा करें ताकि हमारी जिंदगी इस लायक हो कि गवया हम एक दिन जीते हुए 1000 बरस जीते हैं। हत्ता कि अगर हम सिर्फ एक दिन ही जीते हैं तो भी हम उस बेटे की मानंद जिंदगी गुजारने के काबिल हों जो मुर्दा था मगर फिर जिंदा हुआ और वो गवाही हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की जिंदगी हमारी जिंदगी हो सकती है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत सी उन रूहों को निजात की तरफ ले जाएं जो अब तक तौबा नहीं कर रही हैं। अगर हम में दुआ करने की कमी है तो आएं हम इस दुआया हफ्ते में मेहनत से दुआ करें। हमें सोचना चाहिए कि वो क्या है जिससे मुझे सच्ची तौबा करने की ज़रूरत है। आएं हम खुदा से इस अज़्म के साथ जलाली राह खोलने को कहीं कि अगर मैं सिर्फ एक दिन भी जिंदा रहा तो मैं हर घड़ी ऐसे गुजारूंगा जैसे मैं 1000 बरस जीता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी ईमान की जिंदगी का अच्छा निशान छोड़ने के काबिल होंगे। यूं जब हम आसमान पर जाएंगे तो हम फरिश्तों से कहेंगे कि जब मैं इस जमीन पर रहता था तो मैंने इसी तरह जिंदगी गुजारी थी। इसके साथ मैं आज का वाज खत्म करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया।